Oke, guten Tag, Reva. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Halo, silakan dibuka buku kursku halaman 66 ya. Sudah dibuka bukunya? Halo, halo, Reva. Sudah dibuka buku kursku halaman 66. Ada kendala sinyal kah? Oke, silakan buka halaman 66 ya. Di halaman 66 itu ada eine Überraschung für Sophia. Kejutan untuk Sofia ya. Nah, kebetulan di 3A ini adalah ulang tahunnya Sofia, Sofia Geburtstag. Kita disuruh membaca, lalu was planen Mark und Anne, apa rencana Mark dan Anne. Gitu ya. Ini ada Hi Mark, alles klar. Namanya, oke, Hi Mark, alles klar. Ya Anne, bei dir auch. Ya Anne, kau juga. Gitu ya, ya, Sofia hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 30. Minggu depan Sofia ulang tahun. Dia berusia 30 tahun. Wann denn? Benarkah? Kapan? Ya, terus dibilang am 16. Bulan ketujuh adalah bulan Juli ya. Am 16. Juli oder am 16. Siebten. Das ist ein Donnerstag. Itu hari Kamis. Und was möchtest du ihr schenken? Dan apa yang ingin kau berikan padanya? Lalu dijawab, einen Tag mit ihren Freundin. Oke, okay, halo, Bu Lia. Ya. Silakan membuka buku kursku halaman 66 ya. Oke, di halaman 66, Eine Überraschung für Sophia. Überraschung adalah kejutan. Jadi ini ada kejutan untuk Sofia, karena kebetulan si Sofia ulang tahun, Sofia's Geburtstag. Lalu, was planen Mark und Anne, apa yang direncanakan oleh Mark dan Anne?
Di sini kita disuruh membaca ya. Jadi saya sudah sampai setengah, saya lanjutkan ya. Und was möchtest du ihr schenken? Dan apa yang ingin kau berikan padanya? Lalu dijawab, einen Tag mit ihren Freunden. Kannst du helfen? Sehari bersama teman-temannya, dapatkah Anda membantu? Klar, super ide. Wann wollen wir feiern? Am Sonntag? Tentu, ide bagus. Kapan kita ingin merayakannya? Hari Minggu? Am 19.07. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern und am Freitag arbeitet sie. Dan feiern wir am Samstag. Jadi, Sophia ulang tahun di hari Kamis, tanggal 16. Lalu ditanya, Mark bertanya, kapan kita merayakannya? Hari Minggu. Nah, berarti hari Minggu adalah tanggal 19. Dan dijawab tidak bisa karena Sofia akan mengunjungi orang tuanya. Lalu Sofia juga bekerja di hari Jumat. Jadi kita akan merayakan ulang tahunnya di hari Sabtu. Oke, am Samstag, also am 18. 18.07. Und was machen wir? Nah, oke, pada hari Sabtu jadi 18 Juli dan apa yang akan kita lakukan? Dijawab, eine Fahrradtour und ein Picknick. Naik sepeda dan piknik. Klingt gut. Wann wollen wir einladen? Kedengarannya bagus. Siapa saja yang ingin kita undang? Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Di sini ada cara membaca tanggal. Ya, mengenai ulang tahun. Kalau kita membaca tanggal, kita misal tanggal 1 Januari, kita tidak lagi ngomong 1 Januar, tapi kita bilang 1 Januar. Seperti itu ya. Lalu kita lihat di dalam kotak warna oranye di sebelah kanan ini, kita ada ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, 9, 10, 20, 30. Itu adalah cara membaca tanggal ya, teman-teman. Nah, lalu ich habe am 15. 11. Geburtstag. Nah, kalau untuk bulan, kita bisa menyebutkan juga, misal 11, 11 berarti bulan November, kita bisa menyebutkannya 15. November oder 15. 11. Ya. Lalu sekarang yang bagian B ini, was ist an den Tagen, lesen Sie noch einmal, ergänzen die Sätze. Apa yang ada di hari itu, kita disuruh baca lagi dari dialog yang di atas tadi, lalu melengkapi. Seperti contoh, am 16.07. hat Sophia Geburtstag. Lalu, kalau yang nomor 2, Sophia am 17. Di tanggal 17 bulan 7, Sofia ngapain? Kau Wahyu Gebustad apanya? Kerja. Kenapa? Wahyu Gebustad. Woche Geburtstag. Oh, nächste Woche Geburtstag itu artinya minggu depan ulang tahun. Ya, jadi Sofia ulang tahunnya minggu depan. Minggu depan dia berusia 30. Gitu ya. Lalu ditanya, Van den
adalah benarkah, kapan gitu ya. Am 16.7. Das ist ein Donnerstag. Pada 16 Juli di hari Kamis gitu ya. Nah, jadi di hari Kamis dia ulang tahun. Lalu berarti tanggal 17 adalah hari Jumat. Hari Jumat apa yang dilakukan oleh Sofia? Arbeitet. Arbeitet. Ya, richtig. Sofia arbeitet am 17.7. Nah, lalu tanggal 18-nya 18-nya. Machen. noch einmal Machen. machen, nein, machen adalah Oh, melakukan artinya. Jadi kegiatan apa yang dilakukan teman-temannya bersama Sofia di tanggal 18? mochtest du ich schenken? Terus itu nine, tapi jawabannya adalah feiern. Karena kan tadi mereka Oh, peraya. ya merayakan ulang tahunnya di hari Sabtu ya. Nah, tanggal 18 itu. Oke. Lalu di tanggal 19-nya Sofia mengunjungi orang tuanya. Titik-titiknya diisi dengan Mit Fronde. nine di tanggal 19. Oh, 19. Ini ada besu Sofia ihre Eltern. Berarti verbennya adalah Oh, iya. Yakni Sofia Busu Ihan noch einmal. Yakni. Get me, nine, get me artinya Oh, tidak. tidak. Busu Ihan Elton. Mengunjungi, Sofia mengunjungi orang tuanya. Berarti memakai verben besuchen. Besuchen dikonjugasikan ke Sofia menjadi Besu. Besuhat. ya, Besuhat. besuchen dikonjugasikan ke Sofia, maka endungnya berubah menjadi Pakai T endungnya. Besuhat. richtig pakai T. Jadi besuh ya. Besuh Sofia ihre Eltern. Selanjutnya
Bagian 4a, wann haben die Personen Geburtstag? Hören Sie und notieren Sie das Datum. Ya, was ist besonders an den Geburtstagen? Kapan orang-orang ini berulang tahun? Kita disuruh mendengarkan dan menulis tanggalnya, lalu disuruh menulis lagi apa yang istimewa dari hari ulang tahun tersebut. Ya, ini nanti saya coba pelankan. Nomor 90 ya. Silakan disimak. Wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Oke, noch einmal. Noch einmal ya. Ulang, Rau. Ya, ein Moment. Tapi tidak putus-putus kan ya? Tidak, cuma ini nangkapnya tanggal berapa-berapanya. Iya, karena ini menjadi satu audio, saya rada susah nge-pause-nya ya, karena ternyata Ya. mereka langsung bercakap, nggak satu-satu lagi. Jadi kan problem nanti kita memutar yang banyak. Oke, silakan disimak lagi. Wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Ya. Lain, coba. Kita Susah. satu kali lagi ya. Kalau Sven tadi bilang I know 20. Sven 21, berarti 21, 9. Bukan 21 tapi 31 untuk Sven. Ya. Jadi di mana? Jadi Sven itu tanggal 31 Desember 31.12. 31 Ya, titik 12. Kita dengarkan lagi ya. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht.
Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Bisa. Oke. Jadi Maret itu tanggal 22 bulan 9. 22.9 dan pacarnya Susanne hanya berselang 2 hari dari dia. Berarti tanggal 24. 24, richtig. Susanne und Laura, mereka berulang tahun di tanggal 24 bulan 9 karena mereka anak kembar. Tadi ada di audio Zwillinge. Zwillinge itu artinya kembar. Lalu kalau Sven tadi dia tanggal 31 bulan 12. Dan Lena dia berulang tahun tanggal 29 bulan 2. Ya. Jadi tadi sekarang tinggal mencari hal yang spesial dari ulang tahun mereka masing-masing. Kalau Mark, dia ulang tahunnya tanggal 22, lalu Susan hanya berselang 2 hari. Nah, kalau Susan dan Laura itu karena mereka anak kembar, ya, makanya itu spesial. Lalu kalau Sven, karena dia tanggal 31 bulan 12, berarti malam tahun baru. Ya, malam tahun baru, jadi itu juga spesial. Erhard Silvester Geburtstag, Silvester adalah malam tahun baru. Lalu Lena, kalau Lena tanggal 29 bulan 2, 29 Februari berarti kan, itu adalah tahun kabisat, cuma 4 tahun sekali dia berulang tahun, nah itu juga termasuk spesial. Jadi tahun kabisat itu disebutnya Schaltjahr. Schaltjahr. Ein moment, saya bantu tuliskan di kolom chat. Ya, sudah saya kirim. Ya. Itu. Jadi itulah keistimewaan halo. Maaf saya terlempar. Tes. Halo. Oke. Sudah ya. Jadi tadi Schaltjahr adalah tahun kabisat artinya ya. Nah, selanjutnya yang 4B itu ulang tahun. Oke. Karena si im Kurs nach dem Kalender auf. Kita disuruh menyebutkan ya, menyebutkan tanggal ulang tahun. Gimana cara kita bertanya kapan ulang tahunmu? Kita memakai wann hast du Geburtstag. Gitu ya. Nah, lalu ini jawabannya am 3. Mars. 3 Maret. Ya. Lalu am 7. April. Nah, lalu kalau misal mau pakainya untuk bulan, pakainya juga angka, itu berarti tetap am dritten dritten. Gitu ya, 3 April am dritten dritten. Tapi dritten yang untuk bulan itu ditulisnya dalam huruf besar. D-nya besar. Tapi untuk yang tanggal, drittennya yang huruf kecil gitu ya. Oke. So, wann hast du Geburtstag? Ya. Kapan Bulia berulang tahun? Am 23. Am 23. Mars. 23. 23.
Am 23 Maret. 23 Maret. 23 Maret. Oh, kalau 23 Maret itu bilangnya 23 atau gimana? 23. Hmm, ya, ya, 23. Oh, right. Mars. Seperti itu. Maret kan? Order? Ya, Maret ya. Jadi dry. 23. 20-nya dengan S ya. Jadi 20. Maret. Mars. 23 Maret. Order dry und 20. Bisa juga. Sama-sama menunjukkan kalau itu 23 Maret ya. Und one hast du noch einmal? Ya. Ordernya apa? Selain dry und 20. Maret, ordernya apa? Selain penyebutannya itu. Dry und 20. Oh, kalau untuk tanggal dia strict, maksudnya untuk menyebut tanggal 23 hanyalah dry und 20. Yang bisa dirubah itu untuk bulannya. Kan lebih gampangnya kita bilang 23 Maret, berarti dry und 20. Mars gitu ya. Nah, cuman kalau mau pakai 23.3 itu kita menyebutnya jadi dry und 20. Dritten-nya di sini merujuk ke Mars selaku bulan ketiga. Gitu ya. Jadi kalau bulan hanya dari ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten, elften, und 12. Hanya itu untuk yang halo. Sinyalnya. Halo. Tes. Unstable. No. Halo. Maaf, kurang stabil sinyal saya. Sekarang suara saya sudah terdengar. Ya, halo. Kedengar profile putus-putus. Ya, putus-putus. Oh, oke. Saya coba off cam ya. Saya juga nge-freeze. Oke, tadi sampai di mana? Tadi penyebutan tanggal lahir selain dari am 23. Maret, order penyebutan lainnya apa? Nah, kalau untuk tanggalnya itu tidak bisa dirubah. Jadi memang 23 dry und 20. Yang bisa dirubah itu bulannya. Bulannya kan berarti kalau tadi 23 Maret, dry und 20. Mars. Bisa dirubah menjadi dry und 20. Dritten. Drittennya di sini merujuk ke Mars bulan ketiga gitu ya. Oke. Nah, ini diperhatikan penulisannya. Bisa
Berarti ini belum lengkap ya. Jadi kalau 11, saya bantu tuliskan aja ya di kolom chat. One moment. Sebentar ya. Sebentar. Hmm, 17. Nah, seperti itu ya. Mulai dari tanggal 11 sampai 31 penulisannya. Silakan dicatat dulu.
Halo, sudah selesai mencatatnya? Sudah, Frau. Apa? Sudah ya. Jadi seperti itu untuk tanggal. Lalu kita lanjut huruf bagian 5A. Di bagian 5A ini nanti pronounsnya ada e, i, e, u, a, u. Ya. Jadi kita menyocokkan kapan orang-orang ini berulang tahun. Nanti tinggal kita tarik garis. Di sini namanya mirip-mirip ya. Ada Herauter, Herreuter, Herreiter, gitu ya. Frau Beimer, Frau Boimer, Frau Baumer. Nah, kita lihat mereka ulang tahunnya kapan. Oke, silakan disimak. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke, Ulang, Frau. oke. Sebentar. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Sudah, Frau. Sudah? Ya, Sudah. silakan. Router Mm-mm. im April April, Geburtstag. April Geburtstag. Good. Lalu Router im Juni Geburtstag. June Geburtstag. Herr Reuter ya. Reuter Mm-mm. im Geburtstag. Juni. Ya, tadi router April, Reuter Juni, lalu Reiter Reiter Mart. Mars, Richtig. Lalu Frau Beimer, Frau Weimer Mai. Mai, Frau Boimer, Frau Weimer Mar. Frau Baumer Agus. Frau Baumer Agus. ya richtig, Frau Beimer Mai, lalu Frau Boimer dan Frau Baumer di bulan Agustus ya. Ya, richtig. Oke. Sekarang halaman 67. Nah, di halaman 67 ini Trennbar Verben. Trennbar Verben merupakan kata kerja yang bisa dipisahkan. Ini bisa kita lihat Einladen bisa dipisah menjadi ein dan laden. Nah, tapi cara memisahnya tidak bisa suka-suka kita, jadi sudah dipotong ein dan laden. Nah, lalu yang digunakan lebih dulu itu ladennya, baru einnya. Gitu ya. Contoh, si laden die Freunde ein. Gitu ya. Begitu pula yang abholen. Abholen itu sama Hollandnya duluan,
baru up-nya di belakang. Einladen itu artinya mengundang. Gitu ya. Si Laden di Freunde ein itu artinya Anda mengundang teman. Lalu kalau yang abholen, si Holland Sofia ab. Anda menjemput Sofia. Soal pola menjemput berarti. Ya, richtig. Abholen itu menjemput. Nah, lalu kalau si Wollen Sofia abholen, itu artinya mereka ingin menjemput Sofia. Ya. Oh, ini Entschuldigung. Si yang kedua itu ternyata mereka juga karena biar nyambung dengan yang bawah. Yang bawah itu pakai mereka. Ya. Nah, jadi Trennbar Verben itu ada beberapa kata yang bisa dijadikan Trennbar Verben seperti ini tadi einladen mengundang, lalu abholen menjemput ya. Nah, caranya kalau kita membuat kalimat menggunakan Trennbar Verben itu didulukan dengan subjek plus verb. Verb itu ini, yang tadi kan einladen dipotong jadi ein dan laden. Ladennya ini adalah verbennya, ya. Lalu plus objek, ini di Freunde sebagai objek. Lalu ada ein. Ein itu sisanya dari einladen ya. Itu merupakan prefix. Prefix itu awalan. Nah, tapi meskipun awalan dia ditaruhnya di belakang ya. Jadi rumus dari Trennbar Verben itu subjek plus verben plus objek plus prefix. Gitu ya. Rumusnya? Nah, kalau yang nomor 3, contoh soal nomor 3 itu memakai model verben wollen. Ya, memakai model verben wollen. Jadi abholennya ini ditaruh ke belakang dan ditukar yang di posisi 2 itu modal verben. Karena masih ingat ya, kalau kita pakai modal verben itu dia ada di posisi kedua. Dan ini Trennbar verbennya pindah ke belakang dan tidak dipotong lagi. Jadi ditulis utuh, abholen. Oke, ada pertanyaan? Rumusnya apa? Tadi. Rumusnya kalau yang kalimat biasa, order yang modal verben, Einladen sama abholen itu verben dulu. Verben dulu. Karena laden dan Holland itu verbennya. Nah, ein dan ab itu prefixnya. Prefix itu awalan. Meskipun dia awalan, tapi dia ditaruh di akhir ya. Oke. Tapi kalau dengan modal verben, subjeknya menjadi rumusnya menjadi ngikutin rumus membuat modal verben. Gitu ya. Diketik aja, Bro. Ketik aja, oke. End momennya. Kalau rumusnya ini Einladen sama abholen. Apa urutannya? Oke. Sebentar ya.
seperti itu ya. Lalu ya up. Ya. Sebentar teman-teman, saya izin ke toilet dulu ya. Ya, Prof.
Sudah selesai? Belum ya. Oke, nanti kalau sudah bilang ya biar kita lanjutkan. Silakan dicatat dulu. Sudah, Paul. Oh, oke, sudah. Ada pertanyaan? Terkait tren bar Verben ini? Nanti, oh, oh, nah, kata-kata tren bar Verben ini juga akan berubah mengikuti subjeknya. Ya, jadi seperti contoh, kalau laden karena dia pakainya si, Kalau di tren carbon ini, mm, ya, ya, kenapa di tren bar Verben? tren fiber tuh kalau uh, modal verbnya bebas kah? Bebas maksudnya gimana? Ya bisa aja atau bisa London, bisa Holland atau apa gitu. Oh, kalau Yang itu nanti, jadi modal verbnya. mm, kalau itu nanti tergantung kepada konteksnya ya, itu ya, pada konteks dari suatu kalimatnya. Tapi boleh-boleh saja memakai modal verbennya bebas. Yang penting diperhatikan posisinya. Nah, lalu yang terkait trend bar verben ini, dia juga dikonjugasikan verbennya ya. Contoh, si laden. Karena dia subjeknya si, makanya dia tetap laden. Tapi kalau dia subjeknya ih, dia menjadi lade. Kalau ainnya itu tidak berubah ya. Jadi yang berubah hanyalah ladennya ini. Nah, kalau misal dia subjeknya ih, dia jadi lade. Lalu kalau misalnya subjeknya do, dia jadi let's. L, A umlaut, D, S, T ya, dengan endung ST. Kalau dia RCS, itu jadi let. L, A umlaut, DT. Gitu ya. Kalau dia wir, dia jadi laden. Kalau dia ir, dia jadi ladet. Seperti itu ya. Jadi tetap dia dikonjugasikan berdasarkan subjek yang mengiringinya. Oke, sampai sini. Berarti kita harus tahu sendiri ya perubahan kalimat itu. Perubahan kalimatnya kenapa? Kalau misalkan dia ibu RC-nya eh, berubah jadi land atau land itu Hmm? nanti kita harus nyari sendiri ya. Iya, betul. Cuman eh, bisa memakai web konjugator. Ein moment. Ini ya, saya berikan webnya untuk mengecek konjugasi berdasarkan subjek, gitu ya. Nanti tinggal cari saja Einladen, Upholland, atau yang lain-lainnya. Nanti dia akan muncul berdasarkan subjeknya ya, berdasarkan konjugasinya. Jadi itu akan lebih memudahkan meskipun pada akhirnya tetap dihafal atau dicatat ya, biar lebih mudah menghafalnya ya. Ini bisa di-download ya web ini. Tidak, ini saya buka dari website sih. Saya belum pernah ngecek kalau di Play Store atau di iOS itu ada. Saya belum pernah ngecek. Hmm. Coba. Soalnya nanti kita mau save-nya bingung untuk bukanya webnya apa harus balik lagi. Tapi nanti Iya, di-share di grup ya ini web ini. boleh. Nanti saya share di, oh saya PC masing-masing saja ya.
Iya, soalnya nanti kan pada saat nanti tes kita harus buka perubahan kalimat ini bingung. Takutnya nanti salah-salah juga. Harusnya ada endingnya apa, ini tetap laden kan. Oke, kind problem ya. Nanti saya share. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada sih, Bro. Nggak tahu Belum yang ada. lainnya. Oke, Reva ada pertanyaan? Oke, jadi tersisa Bu Lia di Zoom ya. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat lagi ini di halaman 67 di Enladung yang 6A. Nah, ya, di 6A ini ada undangan. Enladung kan undangan ya. Sama mengenai kejutan untuk Sofia. Ya, lalu di sini ini bentuknya email gitu ya. Halo liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag. Lalu unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freundin. Mach ihr mit? Gitu ya. Hari ini adalah hari ulang tahun Sofia. Ide kami untuk hadiahnya adalah jalan-jalan bersama teman-teman. Maukah kamu bergabung? Ya, wir laden Sophia ein. Nah, ini wir laden Sophia ein. Berasal dari Trennbarverben einladen ya. Subjeknya duluan wir, lalu laden disusul sebagai verb. Lalu di sini ada lagi Sophia sebagai objeknya dan prefiksnya ein di belakang. Jadi wir laden Sophia ein. Ya, kami mengundang Sophia. Karena ini kan ceritanya kejutan, jadi Sofia yang ikut diundang ya, bukan Sofia yang mengadakan acara. Nah, lalu unser Überraschungstag fängt am 18. 7. oder 18. bulan ke-7 Juli. 18. Juli 10 Uhr an. Nah, fang dan an. Ini juga merupakan Trennbarverben dari anfangen. Anfangen itu artinya adalah anfangen artinya memulai ya. Jadi Überraschungstag itu hari kejutan dimulai tanggal 18 Juli jam 10 pagi ya, jam 10 pagi dimulainya kan makanya tadi pakai anfangen dimulai. Nah, lalu Treffpunkt am Bahnhof, titik kumpul di stasiun ya. Jadi mereka nanti akan bertemu dan berkumpul dulu di stasiun. Lalu wir holen dan zusammen Sofia ab. Itu artinya adalah kita akan menjemput Sofia bersama-sama. Wir holen dan zusammen Sofia ab. Nah, ini dari abholen lagi ya. Wir subjek, holen verb, dan zusammen Sofianya di sini sebagai objek, ab sebagai prefix. Ya. Lalu wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und ein Picknick. Ya. Kita akan bersepeda dan berpiknik itu menggunakan sepeda. Ya, kita akan bersepeda dan berpiknik. Oke, tadi Getränke und Essen bringen wir mit. Kami akan membawa makanan dan minuman. Nah, ini ada bringen mit ya. Itu berasal dari Trennbarverben mitbringen. Mitbringen artinya ikut membawa. Ya. Jadi kan ini artinya kita akan membawa minuman dan makanan ya. Getränke und Essen-nya di sini sebagai objek, bringen-nya dia sebagai verben, lalu wir sebagai subjek,
Nah, mit sebagai prefix. Oke, berarti kalau eh, dalam Trennbach Verben objek dengan subjek masih boleh tertukar ya, masih boleh dibalik posisinya. Karena seperti ini, Getränke und Essen bringen wir mit. Wir selaku subjek malah ada di posisi objek dan objek selaku yang di posisi 3 malah di posisi subjek ya. Lalu der Tag ist das Geschenk für Sophia. Hari itu jadi hadiah untuk Sofia karena tadi mereka sepakat memberikan hadiahnya sehari bersama teman-teman gitu ya. Makanya dia menghadiahkan hari. Lalu wir sammeln 10 Euro pro Person ein. Kami akan mengumpulkan 10 euro per orang. Ini samel dan ein berasal dari einsamel. Einsamel artinya adalah apa? Kira-kira einsamel mengumpulkan. Ya, einsamel itu artinya mengumpulkan. Jadi tadi per orang akan mengumpulkan 10 euro. Gitu ya. Dan sama dia Der Tag ist das Geschenk für Sophia. Wir sammeln euro. Nah, wir selaku subjek, sammelnya verben, 10 euro pro personnya objek, ein prefix. Lalu ada bei Regen essen wir zusammen und gehen ins Kino. Jika hujan, kami makan bersama dan menonton dan pergi ke bioskop. Ya. Sini tidak ada Trennbar. Oke. Wir rufen morgens an oder schicken eine Nachricht. Kami akan menelpon atau mengirimkan pesan besok. Oh, di pagi hari. Entschuldigung, morgens. Dengan S berarti artinya di pagi hari ya. Bukan morgen yang besok. Oke, nah ini rufen dan an berasal dari anrufen. Anrufen artinya adalah anruf, menelpon ya. Anrufer. Ya, anrufen. Oke. Anrufen menelpon. Itu ya, sama. Wir selaku subjek, rufen sebagai verben, morgen sebagai keterangan waktu. Lalu di sini an. An-nya sebagai prefix. Ja, hoffentlich kommt ihr alle mitkommen. Achtung, Sophia weiß nicht. Artinya semoga Anda semua bisa ikut. Achtung itu artinya perhatian atau pengumuman. Sophia weiß nicht. Sophia tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Ini viele Grüße, salam artinya ya, Mark und Anne. Jadi yang merencanakan surprise-nya Sofia adalah Mark dan Anne, lalu mereka mengundang teman-teman yang lain. Ya, jadi silakan ditandai yang 5B verbennya yang mitmachen, einladen, anfangen, abholen, mitbringen, einsammeln, anrufen und mitkommen. Gitu ya.
Kalau sudah ditandai, silakan menyusun yang C, bilden Sie Sätze, beginnen Sie mit den markieren Worten. Ini didahului dengan yang sudah digarisbawahi ya teman-teman. Contoh yang satu, Mark und Anne laden alle Freunde ein. Mark und Anne digarisbawahi, maka dia di posisi satu. Nanti nomor 2 der Tag, nomor 3 si, nomor 4 das Essen, nomor 5 bei Regen, 6 Mark und Anne lagi, 7 am Samstag. Yang duluan ya. Ini Trennbar Verbennya dipakai, anfangen nanti dipecah. Oke.
Oke, sudah selesai, Bu Lia? Bahas, Prof. Oke. Ini ya nomor 1 Mark und Anne laden alle Freunde ein ya. Di sini tidak berubah, tetap laden karena subjeknya adalah Mark und Anne. Mark und Anne berarti wir ya. Pakainya wir. Lalu kalau nomor 2 der Tag, Wir-nya di mana? Penulisan wir-nya. enggak pakai wir. Maksud saya di sini untuk ladennya kan dia berasal dari wir. Wir-nya ini si Mark und Anne gitu ya. Tapi kalau ditulis tetap saja Mark und Anne laden alle Freunde ein gitu ya. Nah, lalu kalau nomor 2 der Tag, Ragen 10 Uhr an. fängt. Nah, kalau yang ini jadinya fängt yang F A umlaut N G T. Berarti DT ya. iya, F A A-nya A umlaut N G T. Karena kita pakai yang RCS gitu ya. Di sini der Tag berarti kita pakainya yang S itu ya. Jadi der Tag fängt 10 Uhr an. Gitu ya. Tag-nya pakai S. Enggak, der Tag fängt ya, ya richtig, 10 Uhr an. Oke, lalu nomor 3 si. Si-nya di sini kita lihat si yang pendek, bukan pendek, si yang kecil, gitu ya. Si yang kecil berarti, lalu di sini ada lagi si yang kecil, jadinya karena dia di awal kalimat jadi besar ya. Si Holland, Holland Sofia Sussman ab. Die Holland Sofia Sussman. si Holland Sofia zusammen ab. Ya, si Holland Sofia zusammen ab. Nah, lalu nomor 4 das Essen. Das Essen bringt Mark und Anne mit. Nein, jadi das Essen Dari bringen-nya berubah. enggak, bringen-nya tidak berubah. Tetap jadi das Essen bringen Mark und Anne mit. Ya. Lalu nomor 5 Bei Regen sie rufen alle an. bei Regen rufen sie alle an. Ya, richtig. Lalu nomor 6 Mark und Anne sammeln Geld ein. richtig. Mark und Anne sammeln Geld ein. Lalu yang terakhir Am Samstag mm, können vielen Freunde mm, am Samstag kommen vielen. Nah, ini karena ada kunen berarti modal verben, jadinya ada di posisi kedua modal verben. Am Samstag können viele Freunde mitkommen. Nah, mitkommennya, Trennbar verbennya tidak dipisah, digabung saja ya, karena sudah ada si modal verben tadi di posisi kedua. Oke? Am Samstag können Mm-mm. Freunde mitkommen. Viele Freunde mitkommen. Richtig. Oke. Sekarang yang 7A. So, 7A karena tayangan
Karena tayangan kita skip ya 7A, 7B, Entschuldigung. Nah, lalu kita langsung ke bagian 8. Di bagian 8 ini ein Fest mit Freunden, pesta dengan teman-teman, schreiben Sie eine Einladung. Jadi disuruh menulis schreiben Sie eine Einladungsmail. Jadi disuruh menulis sebuah undangan, email undangan. Machen Sie zuerst Notizen zu den Fragen. Pertama-tama disuruh mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanyaannya sudah ada, wann, wo, was. Wann berarti kapan, ya, hari apa, jam berapa, ya. Misal am Samstag 19 Uhr, wo di mana, im Park di taman, oder in der Riedstraße 12 di jalan Ried nomor 12. Was apa? Apa mungkin nanti kegiatannya ya. Contoh kegiatannya essen, spielen, tanzen, makan, bermain, menari. Nah, nanti ditulis bisa pakai Liebe Freunde, am Samstag feier ich Geburtstag, itu atau terserah apa, bisa dibuat sebuah email, contohnya seperti yang di 6A ini ya. Tidak harus persis dengan 6A, tapi bisa dijadikan acuan. Kalau membuat email, pertama itu kita bisa pakai halo, gitu ya. Bisa pakai Liebe Freunde, seperti itu. Nanti bisa ditutup dengan Liebe Grüße, viele Grüße, oder pakai Herzliche Grüße. Kalau Herzliche Grüße itu formal. Jadi kalau yang informal bisa pakai viele Grüße atau liebe Grüße ya. Viele Grüße artinya salam. Kalau liebe Grüße salam cinta. Ya. Silakan dibuat dulu. Nanti kalau sudah boleh. Biar kita bahas bersama.
Sudah, Prof? Sedikit aja kan? Ya, sedikit saja. Eine Überraschung für Alia. Ya, Hallo liebe Freunde von Alia. Alia hat Geburtstag am Samstag und 13 Uhr. ya. Wir kochen, Getränk und Essen in Mona Haus. In der Boulevard 7 Star. Villa Grove, Damian. Ya. Boleh sambil difoto. Oke, Andana. Halo, liebe Freunde von Alia. Alia hat Geburtstag am Samstag. 10:30 wir kochen Getränke und essen in apa ya? Ini in Mona House. Oh, in Mona House. In der Boulevard 7 und 57 Star. Villa Grove, Damian. Villa Gruse. Gruse, ya. Bukan Gruse tapi Gruse. Ya, Rizky. Gruse Damian. Ya, Villa Gruse, Damian. Atau tidak pakai koma juga kein problem. Ya, Rizky, seperti ini ya membuatnya. Oke, good. Ketiga adalah contoh email singkat mengenai undangan ulang tahun ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Materi mengenai Trembar verbennya sudah selesai, tapi yang tadi itu Frau, yang link
perubahan kalimat Ya. Oh, webnya ya. ya di ke WA masing-masing. Iya, nanti saya kirim habis ini. Ya. Oke. Selanjutnya karena tidak cukup waktu kita untuk membahas hubung, jadi boleh dikerjakan dulu. Kemarin kita hubung baru sampai halaman 71 kan ya? 71 yang C paling bawah sudah kita jawab. Iya. Oke. Sekarang mengerjakan halaman 72 sampai 74. Nah, nanti kalau ada yang gambar-gambar audio itu boleh di-skip dulu saja ya. Iya. Oke. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Iya. Terima kasih, Frau. Ya, danke.